Ya, bawa teh. Biarin. Ya. Ini ada nih, yang anget. Ya. Nah, ada tuh. Ada 2 nih, 4. Apa-apa. Minum banyak bagus. Langsung, ayo. Siap. Saya minum hangat sendirian nih. Ya, apa? Empat ya. Alhamdulillah, ini komplit banget ini. Ini dia tiap hari gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Muslim, Pak Isparmon, dan Pak Ustadz yang sudah hadir. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir pada malam hari ini. Dan yang tidak lupa kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman sudah hadir di acara pengajian rutin kita di setiap malam Kamis malam, itu malam Jumat, yang insya Allah akan kita rutinkan setiap harinya, setiap malam Jumat maksudnya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Pak Ustadz Ahmad Rujani, yang beliau juga secara rutin datang kepada tempat kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, dan mudah-mudahan kita semua dalam ridwan Allah, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu. Amin ya rabbal alamin. Yang untuk selanjutnya langsung saja kita minta Pak Ustadz untuk bisa memimpin acara pengajian kita pada malam hari ini. Pada Pak Ustadz Ahmad Rujani kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang sama kita hormati Pak Konsil yang alhamdulillah sehat walafiat, hingga Bapak Arno yang alhamdulillah sehat ya, baru angkat mercy apa katanya begitu ya. Amaludin dan semua yang hadir, rekan-rekan yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa di kesempatan yang berbahagia tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahyudin bagaimana kemudian malam ini menjadi rutinitas kebaikan kita. Maka di awal kita bacakan Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan terus kesempatan mengabdi dengan kebaikan, berkarya dengan kejujuran dan kebenaran, sehingga Allah angkat kita pada derajat yang tinggi, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi juga menjadikannya mizanil hasanat,
catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para pendahulu kita yang mungkin hari ini sudah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Orang tua kita yang mungkin masih terbayang oleh kita kebaikannya, sampai akhirnya Allah jadikan kita berada di PT Mitra Sarana Membangun ini. Mudah-mudahan semua yang berjasa atas perusahaan tercinta ini, kantor yang penuh berkah ini, yang Allah jadikan bagian taman surga. Bukan hanya kantor, tapi surganya Allah. Karena Nabi ditanya, At-tadri raudhah min riyadil jinan, tunjukkan mana taman di antara taman surga. Maka di antaranya adalah majlisul ilmi wa dzikri, di mana tempat itu dijadikan bagian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk semua pimpinan kita, karyawan dan pegawai, Shalomul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim fa'aghayshnahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فحدثنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا ينسك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي سيدنا محمد رسول الله الحق لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sudah kita baca surat Yasin, zikir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lain dan tak bukan, ini adalah bagian kita bersyukur bahwa ketika kita membaca bagian dari Al-Quran, kita diingatkan seperti bagaimana Allah mengingatkan Rasulullah dengan Quran. Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah, istri beliau, anak daripada Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyebutkan karena khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya seperti Quran. Maka kalau kita melihat kembali pernyataan para ahli, katakan apa yang sering disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, ada tafsir beliau, bukunya namanya Al-Misbah. Beliau menyebutkan konsideren sebab diangkatnya Nabi itu karena apresiasi akhlaknya yang terpuji. Artinya ada dasar pengangkatan Nabi itu adalah akhlak yang terpuji.
Sedangkan istri beliau menyatakan Nabi itu akhlaknya adalah Quran. Tapi kalau kita lihat sejarah faktual, bahwa Nabi setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Bahkan Ramadan itu Nabi sering kali memperdengarkan bacaan kepada malaikat Jibril. Maka kalau kita umroh atau haji keluar dari Raudhah, itu begitu pintu keluarnya, itu kalau kita nengok dikit ke sebelah kiri, ada tulisan Babu Jibril. Bab, pintu malaikat Jibril. Artinya disitulah Nabi membaca, diajarkan, ditekankan, memperdengarkan Quran kepada malaikat Jibril. Maka para ahli menyebut bahwa dengan kita membaca Quran itu membentuk karakter sifat yang terpuji. Contoh-contoh. Tadi ada kita baca di ayat berapa tadi? Ada beberapa ayat yang kita tidak boleh meneruskan, tapi kita disuruh untuk berhenti. Misalnya contoh di ayat 52 misalnya. Qalu ya wailana man ba'sana mim marqadina. Itu ada tulisan sin, ka, dan ta atau mim. Itu artinya saktah, berhenti sejenak meskipun suara kita pemenang Indonesian Idol. Meskipun suara kita panjang, nyaring, tapi kalau sudah ada saktah atau huruf mim, maka ini mengidentifikasikan tidak boleh diteruskan, yang ada hanyalah berhenti sejenak. Nanti kalau kita ketemu huruf qaf lam, berarti al-waqfu aula. Meskipun kita lagi enak ngajinya, baca Qur'annya, pengen terus, tapi kalau ada qaf lam, berarti al-waqfu aula. Berhenti jauh lebih baik. Sebaliknya, kalau kita ketemu shad lam, suara kita ngos-ngosan. Udah nggak kuat, tapi didorong untuk terus disambung, meskipun hanya satu huruf atau satu kata. Nanti balik lagi dalam rangka kita kemudian meneruskan bacaan. Nah, ini ternyata malam hari ini kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahyudin, konsisten kita untuk membaca. Maka membaca Quran itu menurut para ahli dia membentuk sifat. Yang sifat ini akhirnya mendorong kepada karakter, dan karakter itu ketika kita ikuti cara main Quran untuk berhenti dan tidak, itu akan membentuk karakter yang sifat terpuji. Maka bagian dari yang terus dibicarakan oleh banyak orang adalah akhlaknya Nabi. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia itu, akhlak itu adalah sifat. Jadi kita setiap lahir, yang lahir nih, lahir dengan fitrah, dengan sifat kita masing-masing. Sifat-sifat kita ini tidak kemudian kontradiktif dengan kehidupan kita. Ada yang memang lembut, ya, makanya namanya lutfiyah gitu. Ada yang agak sedikit berani, ya, makanya namanya Ali, begitu. Ada yang mungkin berani lagi, ya, namanya Umar. Di kampung saya namanya Bang Umay. Namanya Umar, panggilnya Umay. Itu kalau belum pada tidur orang situ,
dia belum tidur, ngecek dia, tidur belum, tidur belum. Nanti kalau udah pada tidur, dia baru tidur. Karena namanya Umar. Itu sifat yang kemudian melekat. Bahwa Umar dulu lantang, faida masya, kalau dia bicara itu orang dengar. Nah, kita ini masing-masing punya sifat. Nah, sifat ini kalau kemudian dilekatkan pada posisi kita, positioning kita kepada Allah, bahwa kalau sudah maghrib, biasanya ya tidak keluar, maka kita ada di dalam kantor. Ada yang ngidupin mie, ada yang bikinin teh. Bang Rauf biasanya udah nggak bisa diam bikin teh dia, ya kan. Ini sifat yang kemudian masing-masing, ada yang wudhu, ada yang siap azan. Itu sifat. Jadi ada yang kemudian berdiri saja sambil kelihatannya tenang sekali. Itu masing-masing membawa sifat. Tapi sifat itu menuju pada satu titik di mana kita mau sholat maghrib berjamaah. Nah, sifat itu mendorong kepada perilaku, karakter yang kemudian Nabi sendiri itu seiring sejalan diingatkan, diajarkan Allah lewat Quran melalui malaikat Jibril alaihi salam. Contoh. Ketika Nabi rapat, jadi Nabi rapat dengan pemuka-pemuka Quraisy. Jadi seringkali Nabi itu diajak bergaining, ada penawaran. Gimana nih, kita di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini, Bapak Ibu kalau ke Hudaybiyah, yang suka diajak umroh ngelihat onta tuh, yang pada nyari kencing onta, nah, kan dari masa kencing onta, ya kan? Buat obat katanya Pak. Jadi jauh-jauh naik pesawat 9 jam cuma buat nyari kencing onta. Kalau mau nyari kencing onta mah ke Ragunan juga ada di Taman Safari. Nah itu kalau kita Hudaybiyah berbeda dengan Mekah, Madinah atau yang lain. Pohon-pohon sudah mulai hijau, kemudian alang-alang mulai tinggi. Bapak Ibu kalau berjalan itu nggak ngelihat batu-batu yang panas ataupun hitam, yang ada hijau pada tumbuh pohon. Nah Hudaybiyah ini kan tempat Nabi sering berbicara dengan pemuka Quraisy. Bagaimana nih orang Madinah bisa masuk ke Mekah? Oh boleh, kita teken kontrak, ya kan? Teken kontrak yang kita sebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah suatu ketika Nabi rapat nih sama pemuka Quraisy, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy. Tiba-tiba lagi Nabi rapat, itu datang orang buta ke dalam rapat yang tiba-tiba ngomong, ya Muhammad, ada nggak Muhammad di sini? Namanya Alimni ma'allamakallah. Coba ajarin saya dari apa yang diajarkan Allah kepada kamu. Ini maaf Pak, kita lagi rapat nih. Tiba-tiba ada orang nyelonong nyari kita. Kira-kira kita rada kesel apa kagak? Kira-kira ini lagi rapat tiba-tiba ada yang masuk nggak pakai ngomong sama kita, nyari kita. Kan kita agak gimana-gimana, betul? Betul nggak nih? Betul. Nah Nabi sama. Karena tiba-tiba dia masuk, nggak konfirmasi lagi, wajah Nabi berubah. Wajar dong manusia, betul nggak? Saat itu Allah menegur Nabi dengan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nggak boleh begitu Muhammad. Abasa wa tawalla, nggak boleh kita membuang muka kita, berubah muka kita cuma gara-gara yang datang a'ma, orang buta. Artinya waktu itu Nabi nggak ngomong apa-apa.
Nabi nggak ngomong kenapa sih nyaris, enggak. Belum sepatah kata apapun Nabi keluar dari lisannya, hanya saja wajah Nabi berubah, menunjukkan ketidaksenangan beliau ketika sedang rapat dengan pemuka Quraisy. Datang orang buta minta diajarkan. Itu saja muka berubah, Allah tegur. Ya kan, abasa wa tawalla. Jangan begitu. Jangan dibiarkan. Jangan ada perbedaan. Ya, giliran yang datang mungkin orang penting bagi kita, kita luar biasa kemudian menjamunya. Tapi kalau ada orang yang buta, kita biasa saja. Ini Nabi belum keluar kata-kata, tapi secara implisit di wajah berubah. Allah tegur, jangan biarkan kita membedakan orang buta dengan yang tidak buta. Itu berarti karakter Nabi dibentuk lewat Quran. Di kesempatan lain, ya, Nabi kemudian datang orang-orang yang ada Ubay bin Salul, ya, Abdullah bin Abdul Salam. Kira-kira kalau dari namanya nih Abdullah bin Salam, kira-kira itu orang yang kira-kira beriman sama Nabi taat atau yang suka membelot, kira-kira gini. Namanya Abdullah bin Salam. Ya. Kira-kira dari namanya soleh banget kan ya, Abdullah bin Salam. Tapi ternyata Abdullah bin Salam ini orang yang munafik. Seringkali di sana ngomong lain, di sini ngomong lain. Nabi tahu ketika mau perang Khandaq waktu itu, dia izin. Nabi, saya izin ya gak ikut perang. Kata Nabi, ya gak apa-apa. Karena Nabi tahu mereka ini seringkali berkata beda, bertutur sapa yang berbeda. Ya, tanda kutip itu bagian orang yang ciri-ciri orang munafik. Tapi tiba-tiba Allah turunkan afallahu ankum. Allah maafkan mereka dan engkau wahai Muhammad, ya kan? Artinya bahwa memang dia itu munafik. Tapi saat itu fakta hukum berbeda. Kita menghukumi orang harusnya saat itu juga. Maka Quran itu bicara afallah, Allah memaafkan. Mestinya orang itu jangan diizinkan untuk tidak berperang. Biar aja suruh perang, nanti dia akan menunjukkan kemunafikannya. Tapi kalau saat itu Allah berikan hidayah, maka hilang kemunafikannya. Tapi Nabi kan langsung mengizinkan. Artinya di sini bahwa seorang Nabi saja itu diberikan satu ruang bahwa kalau bahasa sekarang don't judgment on the book, bagaimana gitu. Jangan menjudge orang dari covernya, kan begitu. Itu sesuai dengan ajaran Quran bahwa dia memang munafik, dia memang bermuka dua. Maka bahasa Allah afallah, Allah memaafkan. Tapi nanti untuk membuktikan kemunafikan, untuk membuktikan ketidakbenaran, biar dia yang membuktikan sendiri. Maka ketika dia membuktikan sendiri, kita bisa lihat, oh begitu. Itulah baru kemudian kita meyakini bahwa fakta hukumnya dia memang munafik. Lagi-lagi ini terbentuk dari Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing Nabi, diajarkan Nabi oleh malaikat Jibril dengan bagian dari pintu Jibril tadi. Maka ada seringkali kita dengar kalau lagi jalan itu surat yang diperdengarkan, ya, Al-Ahzab ayat 21.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah Nabi karena dalam dirinya ada uswah, ada karakter yang bisa dicontoh dalam kebaikan. Maka kita yang kecil-kecil saja, karena Nabi sampaikan yang kecil tapi dawam itu luar biasa. Alhamdulillah sudah azan. Yang kecil-kecil kalau kita biasakan, mudah-mudahan itu menjadi adwa muha keberkahan. Ini kita malam Jumat kita membiasakan baca Quran, doa, ya, minum air. Ya kan Nabi kalau minum air dibuka dulu, dia suka mengeluarkan kata-kata yang baik, baru kemudian ditiup, ya tiupnya dengan gitu kan. Minum teh kalau panas jangan ditiup. Wow. Nabi mengajarkan kalau ditiup berarti masuk karbon dioksida, maka jadi racun. Biarkan saja minum pelan-pelan dan seterusnya. Artinya bahwa malam hari ini sedikit kita mencontoh Nabi, bahwa malam orang baca Yasin, paginya diampuni dosanya. Yang sedikit ini kita konsistenkan, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk kita, keberkahan untuk kantor kita, keberkahan untuk pekerjaan kita. Fa in qalla, meskipun sedikit, adwa muha, ketika dia konsisten dilakukan, maka dia akan menjadi kebaikan. Ya. Kita minum tangan kanan misalnya, ya meskipun kadang-kadang pada kesempatan yang lain sulit. Ya. Kalau lagi nyetir tuh kan, mohon maaf, agak sulit tuh pindah tangan minum. Ya. Ada teman itu kecelakaan gara-gara, mohon maaf, berpindah tangannya ke minuman. Ya, maka kalau sudah ada kejadian seperti itu, yang nyetir boleh minum tangan kiri, boleh. Minum berdiri, ya banyak orang minumnya duduk, ya kan. Kalau ada bangku silakan, tapi kalau nggak ada bangku dan sulit duduk, jangan dipaksakan. Karena Nabi pada satu saat minum berdiri. Dan dilihat oleh sahabat, Nabi kok diri minumnya gitu. Kata Nabi, liyanzurakum, agar kalian melihat bahwa aku minum. Kenapa? Waktu itu Nabi lagi puasa. Nabi mau mencontohkan kalau punya tugas luar kantor, ada perjalanan, minum, jangan puasa. Minumnya Nabi berdiri untuk menunjukkan lebih tinggi agar mereka melihat apa yang dikerjakan Nabi. Artinya bahwa kalau kita mampu duduk, nggak mampu nggak. Yang penting kita berusaha sedikit-sedikit meluruskan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, yang sudah punya pasangan, ya kan, boleh jadi WA, ya kan? Yang dikunci ya pintu misalnya. Ya kan? Yang nggak punya pasangan, ya udah bawa kunci sendiri kali kan ya. Ya artinya tinggal bagaimana baiknya aja, ya. Dan mudah-mudahan yang sudah kita lakukan ini ada keberkahan. Ini maaf, ini kan air semua, betul. Kenapa air? Karena saat nanya kepada Nabi, ya Rasul, saya pengen sedekah. Sedekahnya buat emak saya. Emak saya berjasa pada diri saya, ibu saya. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan kedua, amal apa yang bisa langsung menghantarkan amal saya kepada ibu saya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Nabi? Sakyul ma, memberi minum orang lain. Nah, ini luar biasa. Ini yang paling bisa nyampe pahalanya kepada kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat bekerja, dan saling memberikan kebaikan, sehingga pekerjaan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi selalu melakukannya dengan niat. Yang belum niat ke kantor, dari sekarang pasang niat.
Karena kalau udah niat jadi manfaat, jadi ibadah. Jadi kalau berangkat doang nggak niat, maka nggak jadi ibadah. Dan mudah-mudahan niat kita malam ini berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'ala ya maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir ini orang-orang yang Kau ampuni, Kau gugurkan dosa dan hilaf kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu wa ilaikal mustaqah. Ya Allah, di kantor ini kami berkeluh kesah, kami melakukan aktivitas kegiatan, kami beribadah. Lakal hamdu ya Allah, malam hari ini kami memuja-memujimu ya Allah. Wa antam musta'an, Engkaulah yang maha menolong ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita sudah selesai melaksanakan pengajian dan ditutup dengan doa tadi dengan Ustaz. Mudah-mudahan menjadikan kita selalu ingat kepada Sang Pencipta dan menjadikan perusahaan yang kita cintai ini menjadi bisnis yang makin maju, makin berkembang dan makin memberikan berkah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup pengajian kita, nanti kita teruskan dengan makan malam bersama. Sebelumnya kita akan sholat isya dulu. Kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Langsung komat aja ya, karena udah azan tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah hadir di pengajian ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.